कंटेस्टेंट आ जाए। आ जाओ यार, आ जा रे। आ जा रे। एमएस उदित जी यार। like a doll। अरे भैया इतनी क्यूटनेस क्यों लेके आ रहे हो बैक टू बैक। हाय डॉल। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। नमस्ते। राम राम सर, राम राम मैडम। राम राम राम। क्या नाम है आपका? আমার নাম স্যার ম্যাডাম নিতাই। आप कहाँ से हैं? আমি এসেছি অনেক দূর সেই কলকাতা থেকে, খুব কষ্ট করে এসেছি এই আইডল মঞ্চে। क्या बात है, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जगह से आए आप। क्या बात। कितने साल के? আমার বয়স মাত্র 5 বছর। कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं खुशी से। आप क्या करते हैं? আমি একজন ছোট বাউল শিল্পী। আমি এখানে ওখানে গান করে বেড়াই। আমার মনে খুব স্বপ্ন, আমি একজন বড় হয়ে অনেক বড় শিল্পী হব, সেই স্বপ্ন নিয়ে এই আইডল মঞ্চে এসেছি। का जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है अगर आप डिजर्व करते हैं तो। आप यहाँ क्या करने आए? আমি এখানে এসেছি স্যার তোমাদের একটি সুন্দর গান শোনানোর জন্য। তার আগে আমি কিছু বলতে চাই। बिल्कुल बिल्कुल। এই জীবনে এসে ম্যাডাম আমাদের আর কি আছে বলুন? এই দেহ থেকে যেদিন প্রাণ পাখিটা উড়ে চলে যাবে, সেদিন তো দেহ এই মাটিতে মিশে যাবে। এত ভালোবাসা কেই বা আদর দেবে বলুন? তখন আমাদের কেই বা ভালোবাসবে, কেই বা আমাদের এত আদর করবে? দেহ থেকে যেদিন প্রাণ পাখিটা উড়ে চলে যাবে, সেদিন তো দেহ এই মাটিতে মিশে যাবে। बहुत सही, बहुत सही। তখন আমাদের কেই বা ভালোবাসবে, কেই বা আমাদের এত আদর করবে? এই দেহ যখন পড়ে থাকবে শূন্য মাটিতে, সেদিন আমাদের আদর করার লোকের অভাব হবে না। क्या बात है, क्या पता जी, क्या बात है, वाह। কিন্তু বেঁচে থাকতে আমাদের একটু দাম দেয় না। আমরা যখন বেঁচে থাকি তখন মানুষ মানুষকে কত হিংসা করি, কত ঝগড়া করি, কত বিভাগ করি। কিন্তু আমি যখন মারা যাব, সে আমার শত্রু আমার মরা মুখটা দেখতে আসবে। से घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ आप आए हो, सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना। তাই স্যার ম্যাডাম আমরা চেষ্টা করব মানুষকে সাহায্য করার, মানুষকে ভালোবাসা। আমরা যদি বেঁচে থাকতে কোনো খারাপ কাজ করি, মানুষ কি মনে রাখবে? রাখবে না। তাই আমাদের সময় থাকতে ভালো কাজ করা উচিত। মারা যাওয়ার পর মানুষরা বলবে লোকটা খুব ভালো কাজ করেছে। इतनी कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है। আমাদের সেই রকম কাজ করা উচিত। को देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। এই জীবনে যেমন ভালো কাজ করা উচিত, ঠিক তেমনি পরে জন্মের জন্য আমাদের ভালো কাজ করে যাওয়া উচিত। मुझे अरे यार, तुम्हें रोते हुए देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम खुशियाँ डिजर्व करती हो, तुम ये डिजर्व करती हो। এই জন্য আমাদের হরিনাম করা উচিত, কৃষ্ণ নাম করা উচিত, সবসময় ভগবানের নাম করা উচিত, আর সবসময় ভগবানের চরণে থাকা উচিত। सही बात है। क्या बात। যারা যেই ধর্মে পালন করো সেই ধর্মেই ভগবানকে ডাকো। এই উপরালায় পারে আমাদের সব পাপ মুছে দিতে। তাই তোমরা যদি সনাতন হিন্দু হও, তাই আমার সঙ্গে হলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। তোমরা সবাই মহামন্ত্র জপ করবে। बिल्कुल बिल्कुल। এই জীবনের সবথেকে কঠিন শত্রু হলো জন্ম আর মৃত্যু। এই দুটো সবসময় আমাদের মানতেই হবে। যেমন জন্মায় মরতে হবে, সেমন মরলেও জন্মাতে হবে।
मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। आप प्लीज मत रोइए, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम हैं वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। তাই সে ম্যাডাম ছোট মুখে অনেক বড় বড় কথা বলে ফেলেছি, যদি কথাবার্তায় ভুলে থেকে আমাকে ভাই বা সন্তান ভেবে ক্ষমা করে দেবেন। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाबू आपको सुनने के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू सिंग? আর আমি এখন গান করব জীবনে ছাড়িয়া না যাও মনে। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार সবাইকে প্রণাম জানি আমি আমার গান শুরু করছি। নমস্কার। ऑल द बेस्ट। ওরে ও জীবন রে, ওরে ও জীবন, ছাইরা না যা মোরে, আর তুই জীবন ছাইরা গেলে এই আদর করবে কে আমারে রে।
ये चीर दो, दिल निकालो। आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत अजीब से जगह में डाल दिया है। लिटरली मेरा भेजा फट गया आपको सुन के। आई हैव नेवर हर्ड एनीवन सिंग नुसरत साहब लाइक दैट। इट्स माय इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया, हर मुर्की, हर एक्सप्रेशन, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो।